U prethodnim epizodama podcasta objasnili smo koja prava posjeduju novinari i medijski radnici, na koji način mogu da ih ostvare i vidjeli smo da se mnogo od tih prava ostvaruju na otežan način ili se ne mogu uopšte ostvariti. Zbog toga u ovoj posljednjoj epizodi podcasta ukazujemo na to koji su sve mehanizmi na raspolaganju novinaru, odnosno medijskom radniku, ukoliko smatra da je neko njegovo pravo ugroženo postupanjem poslodavca ili je prekršeno i na koji način on to svoje pravo može da zaštiti, odnosno da ostvari naknadu štete ukoliko je do nje došlo. Imamo nekoliko sistema zaštite novinara u Srbiji. Naravno, krivično-pravni sistem zaštite je onaj najvažniji. Pored onog standardnog sistema zaštite koji je utvrđen Zakonikom o krivičnom postupku, u Srbiji postoji još jedan mehanizam koji je dostupan samo novinarima, odnosi se na neko olakšano prijavljivanje krivičnih dela izvršenih na štetu novinara preko kontakt tačaka. Postoje kontakt tačke u svakom relevantnom novinarskom i medijskom udruženju, u policiji i u tužilaštvu. Te kontakt tačke su 24 sata dostupne novinarima, novinari ih mogu pozvati i prijaviti krivično delo. Takođe, postupanje u slučajevima pretnji novinarima i krivičnih dela izvršenih na štetu novinara je hitno. Inspektorat za rad je inspekcijska služba pri Ministarstvu za rad. Mogu joj se obratiti svi radnici, i oni koji su u radnom odnosu i oni koji nisu. Inspektori rada dužni su da daju savete svakom ko im se obrati kako da ostvare neko svoje pravo iz oblasti rada. Takođe, ako radnik podnese prijavu, inspektori rada će izvršiti vanredni nadzor kod poslodavca i naložiti mu da ispravi nezakonito ponašanje, uz mogućnost pokretanja prekršajnog ili krivičnog postupka. Inspektori rada u slučaju očigledno nezakonitog otkaza mogu vratiti zaposlenog na rad ako je prethodno zaposleni podneo tužbu sudu i pokrenuo radni spor. Pored sudskog načina rešavanja radnih sporova, isti se mogu rešavati i mirnim putem. Osnovne metode mirnog rešavanja radnih sporova su mirenje, posredovanje i arbitraža. Mirenje i arbitraža su regulisane Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, a posredovanje Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova. Ono što je važno reći jeste da Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova reguliše i nadležnost Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i razlikuje dve vrste radnih sporova koje se pred njom mogu rešavati. To su individualni sporovi i kolektivni. Individualne radne sporove rešava arbitar pojedinac, koji na kraju postupka donosi arbitražno rešenje. Kolektivne radne sporove rešava miritelj, koji na kraju postupka donosi preporuku. Radni spor pokreće zaposleni kome je povređeno neko od prava zajamčenih Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, opštim aktom kod poslodavca ili ugovorom o radu. Spor se pokreće tužbom koja se podnosi nadležnom sudu. Tužbom se može tražiti poništaj rešenja kojim je povređeno pravo i uspostavljanje stanja koje je postojalo pre povrede prava zaposlenog. U sudskom postupku se izvode dokazi koji su od značaja za odlučivanje o predmetu spora, odnosno o tome da li je neko pravo zaposlenog povređeno ili nije. Nakon što sprovede postupak, sud donosi presudu kojom tužbu usvaja, ukoliko nađe da je neko pravo zaposlenog povređeno, ili tužbu odbija, ukoliko nađe da nije bilo povrede prava zaposlenog. Strana koja izgubi spor dužna je da drugoj strani nadoknadi sudske troškove. Pa sindikat, to mu je osnovna delatnost, bi trebalo da puno pomogne ugroženim radnicima, samim tim i medijskim radnicima i novinarima, ali bih rekao da kad je u pitanju novinarska profesija, da tu ima puno problema, počeo od toga da su slabo sindikalno organizovani. Veoma su retke medijske kuće u Srbiji koje imaju aktivne sindikate. Negde postoje na papiru, a najčešće ih nema. Ako se ljudi osmele na to da formiraju sindikate unutar svojih redakcija, suštinski, mislim, poslodavac im ne može ništa. Novinari često zaboravljaju da je uticaj njihova moć. Dakle, nas nema dovoljno u mojoj redakciji da mi izađemo ispred zgrade vlade ili da blokiramo saobraćaj. Ali imamo javnost koja može biti naše sredstvo da alarmiramo neki problem. Tako da, ako se osmele kolege da formiraju više sindikata u redakcijama i vide da u nekom smislu mogu nešto da promene, možda ćemo uskoro moći kolektivno da dogovorimo bolje uslove.
Sindikat novinara Srbije ove godine slavi 20 godina od osnivanja. Mi smo tokom ovih godina angažovanja, moram da kažem, shvatili da je jedini model u kome može kako tako da se postigne zaštita relativna za ceo medijski prostor, to je donošenje nacionalnog kolektivnog ugovora ili kako ga zakon zove posebni kolektivni ugovor. On bi pokrio medijsku delatnost, on bi napravio hijerarhiju između nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija. Za svaku kategoriju bi odredio minimalnu zaradu, minimalne slobodne dane, minimalno plaćeni prekovremeni rad i tako dalje i tako dalje. To je, međutim, Sizifov posao. Predlog Sindikata novinara Srbije je da se izmeni cenzus u zakonu o radu koji predviđa da sindikat može kao reprezentativan da uđe u pregovore sa udruženjem poslodavaca. Zašto? Zato što nije moguće ostvariti ni za poslodavce, a vrlo teško i za sindikate da pokriju broj medija i broj zaposlenih koji traži zakon o radu. Naš predlog je da to bude ne 10%, kao što je u zakonu, nego 5%. Tih 5% je teško i za kolege u Hrvatskoj da namaknu, da tako kažem. I to će biti problem, makar ako se smanji taj cenzus, da pokušamo to da rešimo. Sindikat poput naših medijskim radnicima pomaže tako što im nudi besplatnu pravnu pomoć, svu logističku podršku i praktično pomaže pri osnivanju samih sindikalnih organizacija u medijskim kućama, što sve dalje čini jednu granu koja je deo jednog velikog sindikata. To nije lako, ti procesi su dugi, ali uvek se isplate. Prosto nemoguće je da se ne isplate, da vi kao radnik imate sindikat u koji možete da se učlanite, koji će u vaše ime da pregovara sa poslodavcem i da vas zaštiti ukoliko imate bilo kakav problem sa poslodavcem ili sa državom. Novinarsko udruživanje je jako važno, snažne esnafske organizacije su jako važne i za odbranu sloboda mišljenja, sloboda izražavanja, to je usko vezano za novinarsku profesiju. S druge strane, za bolji položaj novinara i kada je u pitanju radni status, ali i položaj u društvu, da se trudimo da promovišemo novinarsku etiku kako bi bili i cenjeni u društvu, jer to je jako važno, i da se ispomažemo, da jedni drugi ispomažemo, jer same institucije su tu koliko mogu važne, toliko koliko mogu i ljudski da pomognu pojedincima. Svaki novinar zakuca kao pojedinac sa svojim nekim problemom i vi ste tu da koliko god možete pomognete bilo kom da se problemu nalazi. Profesionalno udruženje u suštini bi po nekom pravilu trebalo da se bave profesionalnim pravima novinara i medijskih radnika, međutim vrlo često se preko radnih prava utiče na profesionalna prava novinara. Tako da je moje konkretno udruženje, naše udruženje, je davno prepoznala tu spregu i mi pružamo svim novinarima i medijskim radnicima besplatne pravne savete iz oblasti radnog prava, kako radnog profesionalnog naravno, ali i iz radnog prava, bez obzira što nismo sindikat. Nekada, kada su strateški važni slučajevi, dajemo besplatno zastupanje na sudu u tim radnim sporovima. Radimo na različite vrste istraživanja, ne bili smo što bolje upoznali šta su problemi naših članova i članica i ne bili zastupali za neke izmene ako je potrebno u zakonodavnom sistemu ili možda u praksi. Također razgovaramo sa poslodavcima, ne bili povećali njihovu svest da treba pre svega da njihovi radnici imaju obezbeđena sva prava iz radnog odnosa kako bi oni dali najbolji kvalitet i najbolji proizvod u okviru svojih firmi u kojima rade.